Guys, mangawil tayo guys. Oh guys, oh nakahuli guys, oh. Mainit guys, mangawil. Oh, pain namin guys, umang. Oh, mangawil tayo guys. Yan. Oh guys, oh, makain guys, oh. Uy, sayang, makakawala. Guys, marami lang sabit guys eh. Pero ayos lang, tiis lang para may ulam. Oh guys, oh, wow! Sunod guys, no? Tiis lang guys, para may pang-ulam tayo kahit maliit. Guys, oh. Sayang na. Ang pain niya ka. Yung guys, oh, okay. Sarap mangawil guys, makain guys. Ang pain natin, pain muna tayo guys. Umang, pain namin guys, umang lang. Ang umang dyan. Ay, ba't yun? Lagay ko lang. Wow. Oh guys, oh. Diba, libre ka na ng ulam. Maganda pag nasa probinsya ka guys, libre ng ulam. Hindi ka nabibili, taga ka lang. Kaya ka lang guys, mainit, mangawil. Sayang. Dami lang guys, kami tigasaw. Oh, diba? Medyo maliit, okay na yan. At least may nahuli. Kain na tayo guys, magkapain. Videoan mo yung huli natin, marami na pakita mo sa kanila. Yan yung aming huli guys, oh. Diba, oh. Ayan. Kain mo. Ikaw na nang. Ay, Ikaw na nang, no? Ayaw ba kaya? Oh, yan. Init. Init na, daming tigasaw guys. Daming tigasaw. Akin taga video guys, oh.